सांग माने आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे आजिकाली समय रे ए जो कली जुग चली कली जुग रे जीवंत ठाकुर माने जीवंत ठाकुर प्रभु जगन्नाथ को कुहा जाए बा जगन्नाथ को कुहा जाउछि। आपण माने जानिचंती प्रभु जगन्नाथ विषय रे गोटे बहुत बड़ कथा। प्रभु जगन्नाथ पाखरे पिता भोग लगा जाए। कौन पाई पिता भोग लगा जाए? आपण जानिथिबे पुरी रे गोटे जगार माता मठ रही। माता मठ रही कौन पाई से माता मठ रु पिता भोग जाई प्रभु जगन्नाथ मंदिर रे प्रसाद लगे भोग लगे। चलतु जानिबा आजिर ए भिडियो रे मु आपण मानकु ए भिडियो रे ए सब विषय रे कहिबाकु चाहूची। कौन पाई प्रभु जगन्नाथ पिता भोग प्रसाद लगाए जाए। पिता भोग कौन पाई भगवान खाती। चलतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुची टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुची आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। प्रभु जगन्नाथ आपण मानकु बहुत खुशी रे रखिथिबे। आपण माने निश्चिंत खुशी रे थिबे। चलंतु आज सही भक्त भगवान प्रभु जगन्नाथ भक्तंकर डाक शुणा ठाकुर, भक्तंकर कथा शुणा ठाकुर प्रभु जगन्नाथ पाखक नहीं जाऊँगी। प्रभु जगन्नाथ विषय रे किछि आपण मानकु कहिबाकु चाहूँगी। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। वृद्ध रांडी माता, पक्व केश, थुरु थुरु हाथ गोड़, कोटरगत चक्षुदेय, किंतु हस हस थिला ता मुखमंडल। बहुपथ अतिक्रम करी से आसीछि जगन्नाथ को चर्म चक्षुरे दर्शन करिब। बड़दाण्डरे पाद थापु थापु एक अपूर्व पुलकरे आनंदित विहुलित। सतरे गण अभिलषित मनस्कामना पूर्ण हेब ताहार। से जो मनस्कामना नहीं कि आसीछि प्रभु जगन्नाथ पाखकु, ता मनस्कामना कौन सतरे पूर्ण हेब? सतरे कौन प्रभु जगन्नाथ ता कथा शुणिबे? चलंतु जानिबा। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ ठाकुरंको निकटरे संध्या आलती रीतिनीति संपन्न होई सारिलाणी। एबे पहड़ पड़िबा समय। केवल बड़ पंडा ही रत्न सिंहासन निकटरे उपस्थित थांती। एही समय रे रांडी माता प्रवेश करिछि रत्न सिंहासन सम्मुखस्थ स्थान रे। हठात विस्मित होई उठिचंदी बड़ पंडा। बुढ़ी कहिला, जुहारे बड़ पंडाए, मो कालिया पाई सबुदिन 60 पौटी भोग लागी हेउछि। केते केते मिठा भोग खाई खाई तार पाटी अरुजी होई जाइथिबो। तेणु ता पाई मु लिंब पत्र कढ़ी और कौल पत्र बाटी अति जतन रे पोड़पिठा तैयारी करी आनिछि। एहा मो पुओ कालिया पाखरे भोग लागी कराई दियो। मो मन कहूची कालिया मो पिता पिठा को निश्चिंत खुशी रे ग्रहण करिवो। बड़ पंडा ता कथा सुनी ताजुब होई गले। ठाकुरंकु तो पिता पिठा दिया जीव नाही। जदि नीति विरोध काम करा जाए ठाकुर रागिबे। गजपति तोर और मोर मुंड काट आदेश देई पारंती। जा दूर हेई जा, पहड़ पड़िबो। यह कही बड़ पंडा बुढ़ी को धक्का मारी श्रीमंदिर रु विदा करदेले। देखंतु सांग माने, प्रभु जगन्नाथ बड़ पंडा सहित केमिति खेल खेलुचंती, केमिति तांकर परीक्षा नेउचंती। किंतु बड़ पंडा से कथा को बुझी पारु नांदी। से माने बड़ पंडा भाबुचंती कि प्रभु जगन्नाथ पाखरे तो सबुबले मिठा भोग लागुची, 60 पौटी भोग लागुची तांको पाखरे। तो से पिता पिठा कौन पाई खाइबे? पिता पिठा तांको कतिरे कौन पाई भोग लागिबो? एमती किछि से मनरे भाबी, से मनरे चिंता करी से बुढ़ी लोकटी को सेठारु विदा करी देउचंदी। से किछि बुझी पारु नांती तांको सहित कौन घटिबाकू जाउची, से कौन करिबाकू चाहुचंती, से विषय रे तांको कौनसी ज्ञान नाही। से ज्ञान शून्य होई जाइछंती। बुढ़ी निरुपाय होई श्रीमंदिरर
ପରିସରରେ ଏକ ନିର୍ବୁତ ସ୍ଥାନରେ ପିଠାଟିକୁ ଧରି ବସିଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ କାଳିଆ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବୁଢ଼ୀମା ରାଣ୍ଡିମାତାର ଡାକ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ? ସେଦିନ ରାତିରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ଭକ୍ତର ଲିମ୍ବପିତା ପୋଡ଼ପିଠା ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର, ନଚେତ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜା ଓ ମହାରାଜା ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣ୍ଡିମାତାକୁ ଠାବ କଲେ। ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡକାଇ ବୁଢ଼ୀର ପିତା ପିଠା ଲାଗି କରାଇଲେ। ଭକ୍ତ ରାଣ୍ଡିମାତା କାଳିଆର ଲୀଳା ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଲା। କାଳିଆ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଦିନଠାରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ରାଣ୍ଡିମାତା ମଠ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଠ ପ୍ରତିଦିନ ପିତା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପିତା ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କୃପା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ମନରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ନା, ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ଦେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ତୁମେ କର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି, ତା କଥାକୁ ଶୁଣ। ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ କହିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଭାବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଖାଇଦେଲେ, ମାନେ ଯେବେ ସେ ପିତା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କତିରେ 60 ପଉଟି ଭୋଗ, ସବୁ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ପିତା ଭୋଗକୁ ଖାଇବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ପିତା ଭୋଗ ଖାଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଖାଇଦେଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ କେବେ ଅସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ହାତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ପିଲା କେବେ ଅଧା ବାଟରେ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, କେବେ କାହାକୁ ସିଏ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବନି କି ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ମନରେ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିକି କହିବ ନା କି ମୋର ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବ, ସେଇ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ତା ପଛରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମ ମନରେ ସେ ଜିନିଷ କରିବାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ କି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଭାବିବେ କି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଯାଉ, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ,
हेले आपण माने से सब कथा बुझी पारु नाहंती। आपण तो मुहरु खाली कही दउचंती, मन भितर आपण के भगवान को भल पाउ ना। थरे मन भितर भगवान को भल पाई देखंतु ना, देखिबे निश्चिंत आपण कथा भगवान निश्चिंत आपण कथा सुनिबे, आपणकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण हेबो। धन्यवाद। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे, कमेंट रे निश्चित जय जगन्नाथ लिखिवे। जदि आपण माने मोर ई चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिवे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।